আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। स्टेट लेबर कमीशन की पहल पर शनिवार को राज्य की आउटसोर्सिंग कंपनीज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक राजधानी स्थित भगत सिंह यूथ हॉस्टल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। राज्य के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने बताया कि इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज को इस वर्ष दुर्गा पूजा बोनस समय पर दिया जाए। पूजा बोनस पर निर्णय 27 अगस्त को होने वाली अगली बैठक में तय किया जाएगा। समीक्षा बैठक में स्टेट लेबर कमिश्नर विश्वजीत पाल, जॉइंट लेबर कमिश्नर विनय दास, सेक्रेटरी टी.के. देवनाथ और राज्य के आउटसोर्सिंग कंपनीज के अधिकारी मौजूद थे। তাদেরকে নিয়েই আজকে আমাদের বৈঠক। আমরা তাদেরকে আজকে আলোচনা ক্রমে আমরা বোনাস ঠিক করে দেবো, যেন দুর্গাপুজোর আগে তারা যেন সবাই বোনাস পায়। যারা হসপিটালে হাউসকিপিং আছে, যারা সিকিউরিটি সার্ভিস দিচ্ছে, যারা সিকিউরিটির কাজ করছে, যারা গিগ ওয়ার্কাররা রয়েছে, যারা জুয়েলারিতে কাজ করছে, যারা বিভিন্ন শপে কাজ করছে, যারা ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে কাজ করছে, অর্থাৎ অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত শ্রমিকরা রয়েছে সকলেই যেন বোনাস পায় এবং সকলকে নিয়ে যেন তারা পুজো উপভোগ করতে পারে। এই নিয়ে আজকে সভা, এবং এই সভায় সমস্ত প্রাইভেট কোম্পানিগুলো যারা পরিষেবা দিচ্ছেন তাদেরকে নিয়ে আজকে আমাদের